क्लास आज मोर द्वितीय क्लास आज क्लास रे तमर जो एग्जांपल ले थिला हम मन किछि करथिला हम भाई एटा हम आज आ गुड एग्जांपल मन रो करछि एटा लेखला बे एग्जांपल दिस इज अब एक्स इक्वल टू ले क्वेश्चन ता अछि ई टू द पावर 5 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एटा 8x अछि बुझे लगे এটা কোন আছে x অফ continuity is equal to 0 এটা কেন আছে না x is equal to 0 বুঝেলা এটা তাহলে কেন হবে আছে এই বললা সরি না ফাইল এই গেছে বুঝে গেছে এটি গেছে কোশ্চেন এখন আমি সলভ কেমনে করবা মানে x ইকুয়াল মন তম কই দিই যাহা আছে তাকে বললে 8 x is equal to 0 नेला परे आरएम करबो लिमिट x tends to 0 f of x स्टेप तक नीचे ना काम से कोई हम पॉजिटिव अनुका a function f of x is equal to b they continuous at x is equal to a then limit x tends to limit x tends to 0 x tends to a f of x is equal to b yang kami nanti ni, kita harus mengenai bahwa x adalah f of a. Bukan lagi, f of x. Tapi ini tinggal pergi. Ini dia. X tends to 0. F of x dengan kita sih, e to the power 5x minus 1 berada lagi deh. 8x. Itu ini lucunya sebaiknya mana? Lucunya apa sebaiknya? Aku mau ada poin tu cuma हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x आलेला हला लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power 5x minus 1 divided by 8x मु देछि देखो प्लेट आउट संगे ताके के कौन करियो e to the power लेखले कि लोले लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power 5x minus 1 divided by এটা কি আছে 8x আছে 8x আছে দেখো কোন করে নিয়ে 5x রে কনভার্ট হবে আমরা কবে 8 9 5 देखो के सके 5 बाय 8 मध्ये बुझाएंगे जति मैले 5 बाय 8 मध्ये लिएको ला कौन सा लगे मैले 5 के साथ 5 x को कोई जेठी विषय करेंगे 5 बाय 8 मध्ये इस वाला में उस भाई तब के कंप्लीट दिखा वाला लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power 5x minus 1 এটা তো कैंसिल हो जाएगा ये ऑलरेडी है तो 5x मतलब 5 बाय 8 बुझे ना बुझे तारे देखो 1 और এটা কে দেখো 5 বাই 8 দেখো তাহলে কেন দেখো 5 বাই 8 এর আসলে দেখো বলে এটা এই ফটো এর উপর যখন হয় আছে এটি কি লিখে দিও তাহলে আজকে আমরা যদি আমরা দেখো বাই এর মূল্য মনে রাখি তো তাহলে এখানে মূল্য কোন না 5 বাই 8 মিলে গেল आंसर আমি জানিছি দেখো এর মূল্য তাহলে 5 বাই 8 আমি কোশ্চেন দিতে পূর্ব কোশ্চেনটা দেখো বলে 5 বাই 8 দিলে आंसर tapi kita pilih kalian pilih objek pilih kalau ini x tends to 0 x equal to jadi हमें जो लिखा है ना it is continuous and x equal to ये হচ্ছে গণিতে এটা তুমি কোথায় পড়ছো তুমি এখানে ক্লাসে পড়ছো itu pertama yang kedua ujian apa sekali mereka meditasi mana ya kalau yang dulu tidak untuk itu lagi meditasi juga apa sejarah dia apa itu ujian lagi tapi dia sekolah lah itu ujian lah tapi lagi juga jadi ini tuh orang 11 kelas mungkin 12 kelas PGB mungkin itu kelas berapa ujian dia berapa mungkin kalau example lihat sih jadi soal juga ada tinggal pura simple trigger ujian तुमको दिए थी वो सूत्र पत्र लिखी थी और लगा निकाल कर तो मोर पिले पूरा सिंपल ड्री इला को सोचा अब इसमें ऑन टाइम तक अपने छोटा बोलता है कि चौसी का पॉजिटिव ले कमाने की क्षमता तो हेलो बेटा छोटा बोलता है ले कोड किसी नहीं होगा के तुमको नहीं इतने कर दिया तो मानो चलो जी जहाँ भी चले पहले हमें पढ़ेगा चेष्टा करेगा मुझे नहीं ना तब देखो मैंने ये क्वेश्चन है हमको हमें पॉजिटिव ये क्वेश्चन है हमको 12th क्लास का क्वेश्चन એટલે સિમ્પલ તરીકે પ્રથમે કହୁଛି કે મન રખીતા એલે છે કે કોણ એલે છે એટલે કોણ લેફ્ટ હેન્ડ ઇમેજ
যেটা কি LH মানে লেফট হ্যান্ড লিমিট মনে রাখি দেখলে LH L H L লেফট হ্যান্ড লিমিট বুঝা তাহলে যে কোশ্চেন এবং করলে কোশ্চেন গোটে ক্লিয়ার করলে তো আরামসে দিও বুঝা বলে एग्जाम চলে ঠিক আছে কিছু অসুবিধা ହେଲା দেখো কি ମୁଁ ଲେଖିଲି ଲିମିଟ x tends to 1 ଅଛି 1 ମାଇନସ ଲେଖିଲି f of x ବୁଝିଗଲା ଇଏ ଯୋଉ ଲେଖିଲି ତ ସାରି ଆପଣ ଲେଖିଲେ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ମାଇନସ 1 କ'ଣ ଲେଖିଦେଲେ ବୋଲେ ଏଇଟା ତମର ସୂତ୍ର ଅଛି ଏମିତି ହିଁ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଲିମିଟ x tends to a to the power -1 ଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ କରାହବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ମାନେ ये गोटे क्वेश्चन अच्छी आम क्वेश्चन को आरंभ करवा बोले आउ गोटे शिखा प्लस टू में जहाँ करते प्लस टू को प्लस 11 जहाँ करते बर्तमान प्लस टू आउ अधिक चेष्टा करवा मुझे तुमको जो पढ़ी से 11 क्लास पढ़ी बर्तमान प्लस टू क्लास प्रथम मूल प्रथम आगे मूल स्ट्रंग देख आम ठीक देख यहाँ मन रख लिमिट এটি এফ অফ এক্স দিয়ে দিয়েছে এফ অফ এক্স এটি কি দেখলে কোশ্চেন আছে লিমিট এটা তুমি কো সারি এটা কোন লিখলা এল এইচ এল লেফট হ্যান্ড লিমিট বুঝিলা না কি এটা কোন না এল এইচ এল মানে লেফট হ্যান্ড লিমিট বুঝাইলা তাহলে লিমিট এক্স টেন্ডস টু a টু দ্য পাওয়ার -1 এর জন্য কোন হবে তারপর ফিল পকে দিও লেখা হবে লিমিট এক্স টেন্ডস টু -a মূল্য পকে দিও x প্লাস 1 বুঝাইলা তারপরে কোন যে না x को আমি কাটিবা x को কাটিকি x জায়গায় আমি পকেইবা એટલે মনৰ পজিটিভ এটা কাটিব লিখিব লিমিট h টেন্ডস টু 0 ডাইরেক্ট 0 লিখো ଆଉ ମାଇନସ ପ୍ଲସ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ ଅଛି ସେ x ଜାଗାରେ କୋଣ କରିବ x ମାଇନସ a x ମାଇନସ a ପ୍ଲସ 1 x माइनस a করে a চলছে দেখো ইয়ার আমি a চককে যে x লাগাই তেনে করে কি a হলা মাইনাস a করবে না মাইনাস a দিলো ছিল মাইনাস a বুঝে না তারপরে দেখো তারপরে এখানে করবে তারপরে দেখো মাইনাস তাহলে লিমিট এদিকে ভাববে তারপরে কোন করবে আমি ইকুয়াল টু লিমিট h টেন্ডস টু 0 তাহলে এটি जो h জায়গায় 0 আছে আমি h জায়গায় 0 পড়িলাম তাহলে কেতে আনসার হলা h জায়গায় আগে লিখে দিও আমি লিখে দিচ্ছি h জায়গায় ডাইরেক্ট ভাবে 0 দিয়ে আর লিমিট কটে দিব যেটারে সবগুলো তবে h জায়গায় 0 পড়ে দিব এই কোন হবে না h জঙ্গলে কটে দিব তাহলে কোন হবে প্লাস 1 মাইনাস a তাহলে আমরা আসলে হলো 12 মাইনাস 1 বুঝে না এটা এলডে চেঞ্জ হলো আমি আগে চেঞ্জ হলো কোন হবে আর h মানে রাইট হ্যান্ড লিমিট আর চেঞ্জ মানে কোন রাইট হ্যান্ড লিমিট বুঝতে পারবেন হ্যাঁ আর চেঞ্জ মানে কোন না রাইট হ্যান্ড লিমিট রাইট হ্যান্ড লিমিট কোন আছে দেখো লিখি দাও লিমিট x টেন্ডস টু প্লাস a লিমিট x টেন্ডস টু প্লাস a তাহলে কোন লিখবো দেখো a বলতে দিলে কোন দেখো a ওকে দাও তাহলে কি হবে লিমিট x টেন্ডস টু a দেখো এই জায়গায় কি আছে x माइनस 1 বুঝেনা যেহেতু এটি কোন দেইছি এটি ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଦେଇଛି ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଲି ଯଦି ଏ ଫଙ୍କସନ ଜାଗାରେ 3 କି 2 ଥାନ୍ତା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତ କହିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଟାରେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ମତେ ଯେହେତୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଅଛି ତେଣୁ କରି ତାର ମୂଲ୍ୟ ମତେ କାଢିବାକୁ ବୁଝିଲା କି ତାପରେ ପକେଇବୁ ସେମିତି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ପକେଇବି ଲିମିଟ ହେଲା h tends to 0 h tends to 0 पकाइए x नु h को करी তাহলে এটা কোন হয়ে যাব x জায়গা কেতে পড়িব তাহলে h প্লাস a পড়িব মাইনাস 1 পড়িব তো স্যার h প্লাস a কে পকাইলে কারণ দেখো কি h মাইনাস a যেমনি পকাইলে এটা h প্লাস a সিম্পল পকাইলে কাই যেহেতু এটি মাইনাস আছে এটা কোন আছে প্লাস আছে বুঝিপারে না বুঝিপারে না ওকে কপি করতো আর বুঝলা লিমিট ইনফিনিটি টু 0 এটি h প্লাস a মাইনাস 1 আছে আমি h মূল্য 0 পকাই দেব এই যে আমরা ফাঁকা হয়ে লিখব কেন ডাইরেক্ট h মূল্য 0 পকাই দিলে এটা কি হবে a মাইনাস 1 a প্লাস 1
ताले बी देखो सीटा बाहर निकला कितने ना a माइनस 1 बाहर निकला कि a प्लस 1 वाला फिर समान है ये क्या कौन लिमिट x tends to 0 f of x does not equal to कौन f of x ताले बी कौन लिखेगा it is discontinuous तो x equal to 0 बुझबारे ना बुझबारे ये क्वेश्चन बुझबारे तो आसान एक को एक जगह दियो छी एक को ए जगह दियो छी एना में काढले के लिए मैं लेखो सेमती देखिबो प्रथमे जहा अछि हैला प्रथमे देखिबो हार्ट ऑफ x इक्वल टू 1 तापर देखिबो एल्ड ऑफ h ऑफ l लिमिट x टेंड्स टू 1 अछि 1 देखिबो प्लस 1 देखिबो प्रथम कौन लिखो प्लस 1 लोग ना सर माइनस 1 माइनस 1 देखो x जगह किधर ओके दो 3x प्लस 1 मुझे ना तब लिमिट हैला h टेंड्स टू 0 लिखिबो जतो h टेंड्स टू 0 हबो ओके दो बिले केते हो 3 होल इनटू h माइनस हैला हो 1 अछि 1 लिखिबो हैला प्लस 1 बुझेला ताले पके तो h ର मूल्य 0 पके देले केते 0 पके देटा माइनस 1 लिखतो माइनस 3 लिखतो 0 पके देना तरे h ର मूल्य जते बळे h ର मूल्य 0 पके देटा माइनस 1 हे जो माइनस 1 प्लस लिखे दे माइनस 3 जो प्लस 1 माइनस 2 जो h ର मूल्य 0 पके लिमिट हटाइले h ର मूल्य 0 पके बुझला का बुझबाय आरे भी जीवा আমি জিবা पे आरे चलो RHL माने राइट हैंड लिमिट RHL माने राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के ताची लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लागो if पर माइनस लागिबो पर प्लस लागिबो if of a लिखिलो तामे पकेबो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस हैला ऊपर नो प्लस टाइम मान लो ताबे केते 4x माइनस 1 એટલે এটা কি হইছো লিমিট h टेंड्स टू 0 कर दबो h टेंड्स टू 0 एटी केते जो 4 होल इनटू h ର मूल्य 0 केते एटा केते हिसो h माइनस 1 लिखो h प्लस 1 हो कारण प्लस अछि कोइ h प्लस 1 ताबे तो माइनस 1 ताबे h माइनस 1 ताबे प्लस 1 अछि h ର मूल्य 0 पके एटा प्लस 4 हिसो प्लस 4 के 1 नि को केते रहइबो 3 बुझिबाय ना बुझिबाय सेटा 3 ताबे आउटलाइन में कोच नहीं लेकिन हमको यह क्वेश्चन जो दिला जल्दी फिर या जगह যদি কোনো সংখ্যা দেই থাকা তাহলে আমি ওকে ডাইরেক্টলি লিখে পারি বুঝলেন না বুঝলেন যদি কোনো সংখ্যা দেই থাকা তাহলে আমি দেখো বুঝলেন না ডাইরেক্টলি লিখে দিতাম যেহেতু তোর কিছু সংখ্যা নেই নাকি তার আর h ইকুয়াল টু 1 দেখি গ্রেডিয়েন্ট এর হবে আর h এর হবে LH এর লিমিট x টেন্ডস টু 0 x টেন্ডস টু 0 দেন এতে কত 1 আছে 1 মাইনাস 1 হবে LH এর ইকুয়েশন হলো যাতে পকেবো তবে ফাইল এবং এইটার মূল্য মধ্যে সেম হবে বুঝবেন না বুঝবেন আর এর জন্য পকেলি কোন না লিমিট x টেন্ডস টু প্লাস 1 এটা পকে এর মূল্য কত হবে জানা 4x মাইনাস 1 হবে তবে x টেন্ডস টু 0 গলা পরে x এর মূল্য কত হিসব h প্লাস 1 হিসব কাই যাব x এর মূল্য আর এর যে মনে রাখিব x প্লাস 1 LH এর h মাইনাস 1 মনে রাখি বুঝবেন না বুঝবেন এগুলো মনে রাখার পাতে আমরা কি যা পাই কিছু সূত্র নাই বুঝবেন না বুঝবেন বুঝলা তো তাড়াতাড়ি যাবে le tomo un cosino là le così mono নিজে আইবি এসো প্লাস 1 9x প্লাস 4 x রেকর্ড করতে পুরোনো le così da রিমো আমি টাস্ক হইলা le মোরা যে ক্লাস রকছি ভাবছি মানে নষ্ট